Hello, pengen semua sekarang tikun saya ya kita tutorial YouTube channel macam suara ni pun bila semangat mengalah semangat natin tentang scanning ako ya kita tutorial YouTube channel scanning kita kengat kalau bala semangat fang berfangki redeem ko semangat scanning kita kangen dia orang gedal cem semang fang nan ni juga scan cem ode ya kita tutorial YouTube channel ni ko kita scanning ko scan atau mungkin free listener ni nga ni man agak kalau ode subscribe kan atau mungkin semangat ya fang redeem ko yang 16 note ko ada semangat scanning kita kangen semang chain na teman gen semang notes ko bangon ningan semang notes ko ban niya teman gen langsung sekian kana sekarang kepada na 16 note ko na tanang gen 16 note ko na machine na tanang gen anga daw chord ko akan singen sekarang kepada A minor ko na nga chord na jigara naman gen yan ko naman gen ba A minor ko na tinga A minor ni jaman de G ba naman gen C F Adi ko de example so na je bara naman gan. Yang bara naman gan 7 note lang daw example lang A minor G C F kaya A minor ni combination daw ang sekarang ba 16 note ko kanya ni 16 note 1 E N R 2 E N R 3 E N R dihan ka again 1 E N R 2 E N R aro yo masih bo badia 1 a e a up ma down ma ko namin ibo 1 ko de fangnan down again 1 e ko de yan up mo mo n ko de down thai jok a ko de up thai jok 1 e n a up sa ne chi 2 e na ba 2 e n a 1 e n a 2 e n a 3 e n mo 1 e n a 2 e n a 3 e n a tadi ko sa skip kayak mana, jadi mute kayak mana, angah skip nok. Sekarang kemudian angah 1 mak kotok lagi, ada 2 mak kotok lagi, 3, 4 kotok lagi. 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A, 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A. Masih nok mo, ketchup kadang naman ginok tuh deh. 1, 2, 3, 4 sotoknya 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 이렇게 뭐 전화 해보자고 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 가게 동안 해보자고 simple jawaban apa sekarang kan 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A saya strumming sana mana kan 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A ni mo pada ngajak meno mana ngas ko ting ba dokla man gen da kali machine sang 16 note ko yes pangki strumming ko raba to gani bode 1 E N A da chung wa gumma kong yit kagen E mak mo ko da chung kagen 1 E N A E N A 2 E N A 이게 뭐 1 E N A E 그 뭐 지금 독해 뭐 금목건 없가봐 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A E 뭐 짠짠 따가 되네 아 상세 똑같은 오픈 카드 좀 가봐 이게 뭐 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 이게 뭐 되게 많겐 try 가보 나데 그 다음 것봐 example 되게 독겐 지금 1 E 거보 독적 1 거보 독 2 거보 독적 또 N 거보 독겐 N 거보다 1 E N A kali N 만 먹어내 1 E N A 2 E N A 4 E N A 이게 이게 뭐 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 되겠네 맞겠네 뭐 이게 뭐 ada beri ke last ke example ya deh 1 E N kebetok jok A ke bawah 1 E N A 2 E N A kali A ke bawah mana 1 E N A ni 2 E N A 3 E N A 4 E N A ni
Nghe mo. 1 E and R, 2 E and R, 3 E and R, 4 E and R. Nghe mo. 1 E and R, 2 E and R, 1 E and R, 2 E and R. Jadi continuous to abang apa open na abang mute kan na nga. Jadi mute kan why. Gemo. देखो गन ये funky strumming दे. चेम से मां 60 नोट को बात हालत हा. ऐसे मान के practice करने से मोदे. आगे तो style अब जो कमर गन संग बनाऊंगा दिन ये ना बते steps सा रखल को बखवाने सुना बाइंगा. नहीं वीडियो नोन बने जो कैसे मस्कांती को आने चला.